السلام عليكم ورحمة الله. بسم مزيان لاباس دارون الضربة رباطين بخير وعلى خير. بونجور لي في جيسبر كو تو الموند با بيان. غادي نسمع فيديو جديد ان شاء الله. يا الحلوى يفولكين بزاف العيد ولا سيبقى والو. هاتي تعيد ان شاء الله الهنا دوا فولكي. Aujourd'hui ça va être une nouvelle vidéo des gâteaux pour l'Aïd. Bonne fête à tous et à toutes. Donc الحلوى اللي رديتو نسكي غاصدي يسمع يس ديا بزاف دارت القيمت دغلا الباتيسريات دياتي الحلوى نتاقاين غلان شويه في السوق كيصير اللوز حتى نتا. Aujourd'hui ça va être des gâteaux aux noix. C'est des gâteaux qui sont un peu chers quand même dans les pâtisseries. Comme les noix coûtent quand même un peu cher. Donc ça va être des gâteaux un peu prestige. Bismillah, la barakatillah. دابا غادي يسمع نص كيلو نتاقاين لي صداع. جي بلا كانت الفرن ولا شي حاجه ولا المقله. J'ai 500 grammes de noix que j'ai râpé. J'ai pas fait griller, voilà. J'ai 200 grammes de luzine, les zdar. J'ai 250 grammes d'amandes râpées aussi. Voilà. Je vais mettre d'un seul coup. J'ai 60 grammes de sucre salida. وبزاف نحاول السكر شكون غادا سنق سكر glacé inchallah. J'ai 60 grammes de sucre semoule, voilà. داير نص معلقه القرفه. J'ai demi cuillère de cannelle, voilà. Faut que ce soit très plein. داير يمكن تيسنت une pincée de sel. داير غير يسمع تاع الخنشاد السكر المازهر. سر الحلويات ماش بزاف كان المذاق يفولكين هي السكر هذا المازهر. J'ai un sachet d'arôme de fleur d'oranger qui donne un très bon goût à ces gâteaux. Voilà. Je vais mettre j'ai une petite cuillère de beurre. Voilà. Ça fait اسمي ان شاء الله تخلط كلشي الخير هذا. خلط معلقه مقرن. خلط كلشي غير كذا ان شاء الله. هذا يستما دات بزاف كليساو هنا غير القيمت. اش كنت قاين غلاند وكان المذاق اللي يسيلان يفولكي بزاف. Ici, ces gâteaux, le goût est vraiment spécial. Voilà. C'est des gâteaux pour les événements, comme l'Aïd, comme voilà, comme les mariages, comme voilà. Alors là, j'ai une grande cuillère de confiture. Derrière le maïl, comme قرنا يسمع الكوفيتير هاتي. على سبيل الاستثناء الكوفيتير اين دارون الا نديمتين اوكي دارون الكوفيتير اللي الفريز تلقيس بزاف تفولكي. Si vous avez la confiture de fraises, n'hésitez pas d'en mettre. هذه السماتي قلاي وينو تستعملش على تسو داير غير ما بين كرات قلاي ركوست. J'ai entre 3 et 4 œufs. Je ne sais pas encore avec combien d'œufs je vais ramasser les ingrédients. Voilà. Et bien sûr, j'ai un sachet de levure chimique. داير غير الخنشت نتخمرت الحلوه. 7 غرام. 7 غرام يسمع نخمرت الحلوى. ضغط مزيان هكا. Voilà. Ça va درزا حتى قليتيات سيات جو كاس لي زو ان par un comme il fait chaud. جو غير الحلا يسمع. دونك غنفرد كاع حتى قليتيات سيات دقاحسات هو الاول. لما غيتخصص زي تحت ان شاء الله. J'ai mis 2. Je mélange et après je verrai si je dois en ajouter ou pas. Bismillah. ورا بزاف تسا الحلويات ورا بزاف تسا إنا كيس ديال تشكو طاقين كيس الزيت بزاف زرمتو لكاع الزيت ولا والو. صافي زايده غير تقليتي ان شاء الله نراوند ما بين كرات الكوست. Je vais ajouter un autre œuf comme je vous l'ai dit entre 3 et 4. Donc là j'en ai mis 3. Voilà.
سي دي غاتو تري فاسيل مي اوسي بريستيج. طرخه الحلوه دايستما شكو طرخه، ولكن قيس القوم اللي فولكين دارت القيمت. كنتي راسي تعجبك بزاف، تعجبني السديس كي غا التبصيله ديال قدايي. البابطا doit être ni molle ni dure باسكو شويه تقور بزاف يسمى الحلويات دا غادي ورا تبقاي يعني تبقاي راه نيغ زعما وركيس سمستيني وركيسي بخصا يعني خصك كيسي بخصا الحلوه دا خاصك تيختي الشمس الفرن خصك كيسي بخصا. دونك سي غاتو si la pâte elle est très dure il y aura pas de fissure parce que normalement dès qu'on la met au four c'est ça qu'il y a des fissures. Voilà يسمى تخا تنفو ان شاء الله يا ساعتين. Je vais laisser reposer à peu près mes gâteaux, la pâte, à peu près 2 heures, voilà. Et après je fais des boules. يسمى تخا تنفو يا ساعتين صافي ان شاء الله وراك باش تديتهم صوبا باش تستنسيو. صافي يسمى ان شاء الله الحلوه تتزري ساعتين تسونفها مزيان. مي gâteaux sont reposés 2 heures. Là j'ai le sucre glace. داير غادي يسمع السكر كلاصي سوي كيختستيه باش تقيسوا الغويط. جي تاميسي لو سكر غلاس. السكر كلاصي هذا يسمع هي وين الحلوه يعني وراه يحرق الفورنو. تخيل الحلوه تباقي مزيان ويني خصدام سانيدان غد تصغمتي كان السكر كلاص ولا سبيسيال للحلوه اثر يحرق وريكم. Le sucre glace est vraiment spécial pour les gâteaux. N'utilisez pas n'importe quel sucre glace. كيسمع الصابوه هاتي وراه يحرق الفرن كاع غير وين الحلوه. J'utilise cette marque pour les gens qui vivent au Maroc. داير غير اسمها ما زهر. J'ai eau de fleur d'oranger. Je vais mettre dans un assiette. تيار التبصيلات باش تقيسيها كعفوس. J'ai une plaque à four. J'ai mis le papier cuisson. Voilà. طول لي راك شمس الفرن. يا جالس القريطه اللي يسنوي. غنصيفط الحلوه ان شاء الله. صافي غادي تسنفط نحيدها القريطات. بسم الله يسمى صافي ان شاء الله تبدا غتفرك لنا الحلوه. جو في كومونسي ا فاسوني مي غاتو. دونك هتسايكي غافوس مع الزهريات. Je trempe un petit peu comme ça mes mains dans le de fleur d'oranger. Voilà, je fais des boules à peu près de entre 18 et 20 grammes. Voilà. Et je les mets dans le sucre glace. الحلوه ديال السما على حسب كون ندير تمطيس الزمزم تمطيس السمقور ولكن اكثريه ديريها التمزي شويه هكا ما بين 18 على 20 غرام. Voilà, je trempe, je trempe pas, mais j'en mets un petit peu d'eau de fleur d'oranger et je fais une boule. Voilà, c'est ce qu'il y a des semaines. حطيت السكر كلاصي ان شاء الله يسمى تكون نسيت كيحكوا شي سكر كلاصي هكا ان شاء الله هكا مزيان هكا. J'essaye de bien enrouler mes boules dans le sucre glace. Comme ça, voilà. Il faut qu'ils soient bien enroulés, voilà. Voilà. Je dépose sur ma plaque à four. Sortez le fourneau. Dans ce bar. Qu'elle soit bien enrobée de sucre glace. مثلا تنيخ تاكل تادي خصك تقيسي لي ما بين 18 كيس تقريبا 20 غرام. غادي نقورن شويه نقورن شويه راه كانت القيمت غير مزين شويه ما
pas les faire très petites, sinon ça va pas donner une bonne présentation. صافي السما الحلوه نعطي نقص السكر كلاص كلوت. J'ai enrobé mes gâteaux, mes boules de sucre glace. Donc je vais mettre des noix. D'ailleurs, il y a des métaqaïn les rzan على جوج. J'ai des noix, voilà. Et je vais vous montrer comment. Voilà, j'appuie un petit peu. Voilà. J'appuie un petit peu, voilà. Je dépose mon noix et j'appuie, voilà. Je dépose mon noix et j'appuie. Et bien sûr, comme je voulais pas dire, il y a un espace de 2 cm à peu près. هي تات نشيلان جراتين باش تلصقنت باش كولا سلفتونت. C'est des gâteaux qui vont s'étaler, donc j'ai laissé un petit peu, à peu près 2 cm entre chaque. فيسمع كهذيك راستقاين هادي ان شاء الله كنقرايناو. هذا شرغا فلا الكير كلشي باقي، الماء شرغا دار شويه يعني 10 دقائق 15 دقيقة. Donc mon four, j'allume le haut du four, je dépose la plaque au milieu et j'attends juste qu'il y a des fissures, que ça s'étale, il y a des fissures. Et après j'allume le bas pour à peu près entre 10 et 15 minutes. اسمها الحلوات نوا غير بزاف اسود خامت بزاف في الفورنو، غير العجين تاع بزاف فورتي غير يختار تتبقي زود غيكا العجين خصها بزاف فوريغا انا هاتي. Nos gâteaux sont cuits, donc il faut pas que la pâte elle soit très dure pour avoir des belles fissures comme ceux-là. Voilà. تقريبا 10 دقائق وفي الليل اللي باقي ان شاء الله غزه 10 دقائق ان شاء الله غزدار خلاص داخل يعني 10 دقائق باش كنت تولي لي ما كيسيناون غير المهم كلشي غتجمد شويه تجمع تقلاي لي صافي النون تقلاي. La cuisson à peu près 20 minutes. 10 minutes en allumant le haut du four et 10 minutes en allumant le bas du four. Voilà. ويسمع النتيجه الحلوه طفولكي بزاف الحلويات جربها يا طفولكي تقاتي العيد تقاتي افراح غاسي تجربوا ان شاء الله لا يدور راسي بقى والو غاتي تعيد نغل هنا دوفولكي ان شاء الله. سي gâteau prestige en fait il y a que des bons ingrédients, il y a pas de farine, il y a pas de l'huile. Donc testez cette recette, c'est bientôt la fête de l'Aïd. Donc voilà, c'est des gâteaux très faciles et très rapides aussi. هاد الحلوه ديال الستما يعني طرخه تصواب الحين تولكيس بزاف والو القوام. كنتي غيستما. السلام عليكم رضا ان شاء الله. بون فيت ا توس et à bientôt. وانتيني عواشركم مبروكه رضا ان شاء الله يسمع.